Tung 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 sahur balerina cappuccino lirili lirila. Wah, lihat teman-teman, banyak sekali mainan di situ teman-teman. Widih, jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman, dan like juga teman-teman. Wih, keren kan, banyak betul ya mainannya teman-teman. Mantap mantap mantap. Ayo kita ambil satu-satu ya teman-teman. Widih widih, lihat teman-teman, ini mobil molen teman-teman. Mobil molennya berwarna merah dan berwarna kuning gitu teman-teman. Wih, mantap kan? Keren. Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan membaca surah Al-Fatihah. Ayo kita baca dengan pelan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, kita ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut ke surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Kita lanjut membaca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin iza waqab, wa min syarri naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin iza hasad. Kita ulangi sekali lagi ya. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq,
wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah.